अस्सलाम वालेकुम। तबीयत, सेहत, मजाज कैसा है आपका? राइट। अभी हम जिस मौजू को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त मौजू है। वो इस लिहाज से ज़बरदस्त है कि हम में से हर कोई सोचता है, लेकिन आज हमने ये सीखना है कि नए अंदाज में कैसे सीखा जा सकता है, नए अंदाज में किस तरह से हम सोच सकते हैं, नया हम अपनी सोचों को रुख कैसे दे सकते हैं। अभी हमने अपने सेशन के आगाज़ से पहले एक एक्टिविटी का आगाज़ किया और उस एक्टिविटी के अंदर ये था कि हमने 9 मुख्तलिफ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने उसको कनेक्ट करने की कोशिश की तो आवाज़ आई कि सर ये तो पैटर्न नहीं है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ये पैटर्न ही है। तो आप सब ने उस पैटर्न्स को उसको लॉक करने की कोशिश की और एट द एंड ऑफ एक्टिविटी हमने ये देखा कि हर एक ने जब 7-8 मुख्तलिफ अंदाज में उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, 20 लोगों ने हर लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट तरीके से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ास तरह की सलाहियत से नवाजा है और वो जो ख़ास तरह की सलाहियत है उसका नाम है राइट। अब इस तख्लीकी सलाहियत को हम अपने लिए कहते हैं कि ये हमारी एक तरह की थिंकिंग एबिलिटी है। अब एबिलिटी हमारी सलाहियत है, थिंकिंग हमारा सोचना है। अब थिंकिंग के अंदर हमने ये देखना है कि हमारी थिंकिंग का मेयार क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। ये सबसे आज के दौर में अहमियत इख्तियार कर गई है ये वाली चीज़ कि आप सोचें ज़रूर लेकिन उसको मेयारी सोच की तरफ लेकर जाएं। अब मेयारी सोच किस तरह से आ सकती है? नंबर 1, मेयारी सोच हम इस तरह से लेकर आ सकते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचें और उसके लिए हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। राइट। जिस तरह से कल हमने एक ही क्या कहते हैं कि मसले के ऊपर बार बार सोचने की कोशिश की और हर दफ़ा हमने उसका एक नया हल तजवीज़ किया। राइट। ये जो हम नए नए सॉल्यूशंस लेकर आते हैं वो दरअसल इस तख्लीकी सलाहियत के बायस लेकर आते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें जिसको नवाज दिया है। और हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। ये एक इसका वे है ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसका दूसरा तरीका यह है कि हम इससे जब भी कोई गोल बनाते हैं अपना, तो उस वक्त भी हम अपनी तख्लीकी सलाहियत को इस्तेमाल में लाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं तो तब भी हम अपनी इस तख्लीकी सलाहियत को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं किसी चीज़ की तो तब भी हम अपनी इस तख्लीकी सलाहियत को बरूए कार लाते हैं, इसको हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के ज़रिए से हम तख्लीकी सलाहियत को डेवलप कर सकते हैं और इस सलाहियत को हम अपने गोल सेटिंग के लिए, हम अपनी प्लानिंग के लिए और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बतौर वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग आपको यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इस ट्रेनिंग के दौरान आपने अपनी इस क्रिएटिव एबिलिटी को किस तरह से डेवलप करना है। नंबर 1 तो यह है कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। राइट। अब सुनते हुए एक तो ये स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जिस तरह से स्पीकर बोल रहा है आप उसी तरह से अपने माइंड को साथ साथ लेकर चल रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये होता है कि सुनने के साथ साथ आपके अपने माइंड के अंदर एक और नया थॉट भी चलना शुरू हो जाता है। ये 2 तरीक़ेकार हो गए। तीसरी बात ये होता है कि जब आपने उसको सुन लिया, समझ लिया और उसके बाद जब आपने उसको खुद से एक्सप्लेन करना है तो वो उसकी एक तीसरी तरह की एक तर्ज सामने आ जाती है। राइट। तो इस तरह से जब थॉट्स के साथ थॉट्स टकराते हैं तो उससे एक नई सोच डेवलप होती है। इसलिए कहा गया है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ आता है, जहां तक वो ड्राइंग कर सकता है, वो बुक्स की रीडिंग कर सकता है। राइट। वो नए नए आइडियाज़ पढ़ सकता है, वो नए नए आइडियाज़ पेश कर सकता है। तो इसके लिए लफ्ज़ आजकल इस्तेमाल हो रहा है डे ड्रीमिंग, कि दिन के वक्त ख्वाब देखना, कि आप अपने नए नए आइडियाज़ पेश करते चले जाएं। राइट। हम सिर्फ अपने आइडियाज़ इसलिए दूसरों के सामने पेश नहीं करते कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए।
کہیں آگے سے ہمیں رد نہ کر دیا جائے, کہیں آگے سے ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیا جائے, کہیں ہمیں یہ کہہ نہ دیا جائے کہ یار آپ کیا ہر وقت یہ باتیں ہی کرتے رہتے ہو. تو دراصل اس وجہ سے ہم نے سوچنا اپنا محدود کر دیا ہے. تو آپ اس چیز سے باہر نکل آئیں. اب اس چیز سے باہر نکلتے ہوئے پہلے میری بات کو آپ سن لیں. اس کا مطلب سننا جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کریٹیو ایبلٹی کی طرف پہلا قدم ہے. ایسا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کیا کریں, اپنی تخلیقی صلاحیت کے لیے اس ٹریننگ کے اندر آپ لسننگ کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں کہ آپ کتنا اچھا سنتے ہیں, کتنا اچھا آپ سمجھتے ہیں, اس کے بعد کتنا اچھا آپ بولتے ہیں. اب لسننگ کے بعد آپ اپنے آپ کو نیکسٹ لے آئیں اپنی اورل پریزنٹیشن کے اوپر. اب اورل پریزنٹیشن آپ کو نیا سٹائل دے گی, نیا انداز دے گی. کس کے اندر؟ ایک تو آپ کے جسچر پاسچر کے اندر, اور دوسرا آپ کے بولنے کے اندر, اور تیسرا آپ کی سوچ کے اندر. تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو پالش کرنا ہے, ہم نے اس کو بہترین بنانا ہے, اس کو ہم نے نکھارنا ہے, ہم نے اچھی اچھی باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے, ہم نے لائف کے اندر پازیٹیو سائڈ پر رہنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو نیگیٹو سائڈ کی طرف نہیں لے کر جانا. ابھی نیگیٹیوٹی تو ہے, پھیلی ہوئی ہے, جگہ جگہ موجود ہے. جس انسان سے بات کریں نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی نیگیٹیوٹی. لیکن ایفرٹ کس چیز کی ہے؟ پرسنل سکسیس کی طرف. انڈرسٹینڈ؟ ایفرٹ کس چیز کی ہے؟ پرسنل گروتھ کی طرف. رائٹ؟ ایفرٹ کس چیز کی ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں میں نمایاں کر کے دکھانے کے لیے. رائٹ؟ ایفرٹ کس لیے ہے جی؟ میری ٹائپنگ سپیڈ اس سے بہتر ہے. ایفرٹ کس لیے ہے جی؟ میں اپنی اسائنمنٹ جلد مکمل کر لیتا ہوں. یہ آپ کی تمام کے تمام ایفرٹس آپ کی اپنی تھنکنگ کے باعث بن رہی ہیں. رائٹ؟ تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو تخلیقی صلاحیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. اور اس عظیم گفٹ کو, اس زبردست سپلینڈڈ مارولس گفٹ کو ہم اپنے لیے کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جب آپ جاب پر جائیں گے, رائٹ, تو جاب کے اندر آپ اپنا کیریئر بنا رہے ہوں گے, اور جاب پر آپ کو ڈیفینیٹلی چیلنجز آئیں گے. جب چیلنجز آئیں گے تو آپ نے ان چیلنجز کو پرابلمز کی سالونگ کی طرف لے کر جانا ہے, اور آپ نے اپنے مینیجرز کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی کہ یس آئی ایم دا بیسٹ ون ہو کین ریزالو ان ایوری سچویشن, کہ ہر سچویشن کے اندر وہ معاملات کو ریزالو کرنے کی اہلیت اور ابیلٹی رکھتا ہے. لیکن یہ کس کے باعث ممکن ہے؟ کہ جب آپ اچھا سوچنے والے ہیں. محدود اور مخصوص سوچنے کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ڈاٹس کو جب کنیکٹ کیا ہے تو جتنی دفعہ بھی آپ نے ان ڈاٹس کو کنیکٹ کیا ہے ایک اینگل سے لے کر دوسرے اینگل تک رہے ہیں. تو آج ہم ان ڈاٹس کو نئے طریقے سے جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. لیٹس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے یہ 9 ڈاٹس ہیں, اور یہ 9 ڈاٹس اگر دیکھیں تو ایک طرح کا باکس ہے. کیا ہے جی؟ ایک طرح کا کیا ہے؟ باکس ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو باکس ہے جب بھی آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, ہمیشہ آپ اسی باکس کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کو کنیکٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے جتنی دفعہ بھی آپ سوچیں گے محدود سوچیں گے, مخصوص سوچیں گے, اور ایک اینگل سے صرف دوسرے اینگل تک ہی سوچ پائیں گے. آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ اس باکس سے کیا چلے جائیں کہ آپ آؤٹ آف باکس چلے جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا, آؤٹ آف باکس جانے سے مراد یہ ہوا کہ آپ اپنی تھنکنگ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی طرف لے جائیں. رائٹ؟ کہ اپنی اس تھنکنگ ابیلٹی کو صرف ایک باکس کے اندر آپ نے قید نہیں کرنا ہے, آپ نے اپنی اس تھنکنگ ابیلٹی کو اس باکس سے بیونڈ لے کر جانا ہے. کس طرح سے ہم لے کر جا سکتے ہیں کہ ہم یہاں سے باہر کی طرف نکل سکتے ہیں. رائٹ؟ ایک سوچ یہی آتی ہے نا کہ ہم نے صرف کیونکہ ڈاٹ کنیکٹ کرنا ہے تو ہم اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک کریں گے تو کنیکٹ ہو جائے گا. رائٹ؟ وہ آپ کی ایک مخصوص محدود سوچ تک کنیکٹ ہوگا. رائٹ؟ جب آپ اس سے باہر جائیں گے تو ایک نئی سوچ یہاں سے جنم لے گی. انڈرسٹینڈ؟ اب نئی سوچ ہی نئی کیا کہتے ہیں ایجاد کی طرف لے کر جاتی ہے. رائٹ؟ اس سے ہی اینڈرائڈ کی ایک نئی اپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے. رائٹ؟ اب اس کے بعد آپ دوبارہ سے گزر جائیں دوسری طرف, یہاں پر ایک اور نئی ایجاد کیا کہتے ہیں کہ پاسبل ہو سکے گی.
अब दोबारा जाएं अपने उस पॉइंट की तरफ, दोबारा से सोचते हुए उससे बाहर निकल जाएं तो एक और नई ईजाद यहां से बन जाएगी, राइट। तो ये एक क्रिएशन का क्या कहते हैं प्रोसेस है। आपने अपने लिए सिर्फ यहां तक नहीं सोचना कि मैंने यहां पर कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, एंड ऑफ स्टोरी, राइट। आप इसके जितने भी क्रिएटिव कोर्सेज हैं उसकी तरफ भी आप आए, जो आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है, आप उसकी तरफ भी आए, राइट। आप घर में बैठकर हजारों रुपया महाना कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ मेहनत लगानी है। उस मेहनत लगाने के लिए आपके पास वो एक क्रिएटिव सोच होना जरूरी है, जिसके बायस आप अपने आप को किसकी तरफ ले जाएंगे, कुछ नया सीखने की तरफ। कुछ नया सीखने से लेकर कुछ नया करने तक का एक सफर है। तो लिहाजा आप अपने लिए अपनी इस एबिलिटी को इस्तेमाल करें, और उस एबिलिटी का नाम है तख्लीकी सलाहियत। तख्लीकी सलाहियत आप किससे आप डेवलप कर सकते हैं, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से। और फिर आप तख्लीकी सलाहियत को कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल सेटिंग में, अपनी प्लानिंग के अंदर, और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच जी।